এই ভিডিଓରେ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପିଲାମାନେ ପରିମିତିର ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ପଢିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ପିଲେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଏଠି ଦେଖିବା। ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ତମେ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହେଉଛି ABC। ତ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହେଇଗଲା ABC। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ସମାନ କରିଦେବା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରକୁ କହିବା କଣ ପିଲେ? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ? ତ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ପିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ପାଉଛୁ AB ଆଉ ଯୋଉ BC BC କି ପିଲେ AC। AB ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ପିଲେ? AC ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ପିଲେ? ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ପିଲେ ତିନୋଟି ଯଦି ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତିନୋଟି ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଲ। ତ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଯଦି ବି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାହାକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ପିଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖିବା ଏଠି। ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କଣ କହିଥାଉ? ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ବି ସମାନ ହେଲା ପିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏହାକୁ ତ ଆମେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସମକୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମିଶେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି ମୁଁ ନାଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ABC ଆଉ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲେ ଯୋଉ B କୋଣ ଆମେ ପାଉଛୁ ପିଲେ B କୋଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏଠି AB ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ପିଲେ? AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ପାଉଛୁ ପିଲେ ABC ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା? ଆମେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର A ହେଲା ଆଉ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର A ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ AC ପାଉଛୁ ପିଲେ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମନେକର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ପିଲେ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ସମକୋଣ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ସମକୋଣର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ H ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ମନେ ଅଛି ହାଇପୋଟେନସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା H ପିଲେ ଏ ବାହୁ ହେଲା H ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାନ ବାହୁ ଯୋଉଟା AB ଆଉ BC। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତ ଆମେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ପିଲେ A B ଆଉ C ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପିଲେ AC। ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଉଛୁ ଏହାକୁ ଆମେ H ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଏ। H ବୋଲେ କଣ ପିଲେ? H ବୋଲେ ହାଇପୋଟେନସ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ? ମନେକର ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା A ଏବଂ ଏହି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା A। ତ ଏଠି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? H। ତ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ପଢିଥିଲୁ ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟ। କଣ ପିଲେ? ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଯିବା ପିଲେ। ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟ ଥିଲା ପିଥାଗୋରସ ଯୋଉ ଉପପାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଓ ପିଥାଗୋରସ ଉପପାଦ୍ୟ କଣ ଥିଲା ପିଲେ? କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣର ସୂତ୍ର ଥିଲା p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଇଟା ଥିଲା ସୂତ୍ର ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଠି P ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ? P ଜାଗାରେ ଦେଖ ତୁମେ A ପାଉଛୁ
बी जगह कौन पाउछु आमे ए पाउछु। तो एठी जो आमे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो रूट ओवर लिखुथिलु पिले जो रूट ओवर लिखुथिलु पी जगह रे कौन लिखिबा ए स्क्वायर लिखिबा और बी जगह आमे कौन लिखिबा एठी भी ए स्क्वायर लिखिबा और रूट ओवर दे देबा पिले। ठीक अछि बहुत सरल भाबरे बहुत सुंदर भाबरे मु बुझाउछि पिले तुम जिते भी दुर्बल हेतिले एई जिनिस को धीरे धीरे बुझी परिबो मु सेई लेवल रे बुझाउछि पिले। ठीक अछि तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन हो एटा टू ए स्क्वायर दुईटी ए को मिसे देले कौन हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाए और रूट ओवर आमे पाउछु रूट ओवर दे देलु तापरे कौन हो पले आमे रूट ओवर बाहर करबा टू ए स्क्वायर रो सेपरेटली बाहर करबा टू रो अलगा बाहर करबा ए स्क्वायर रो अलगा बाहर करबा टू रो बाहर कले कौन हो पले रूट टू हेबो एवं ए स्क्वायर रो जते बेले रूट ओवर बाहर करबा पले ए हेबो तमे जानिछो ए स्क्वायर रूट ओवर बाहर कले कौन हो स्क्वायर और रूट ओवर कटि जिवो तो खाली ए रहि जिवो ना पले तो कर्णर जो दैर्घ्य आमे पाउछु कौन हला पले रूट टू और ए हूँ पले जो समान बाहु पाउछु आमे समान बाहुर दैर्घ्य तमे कौन लिखि परिबा एच इज इक्वल टू रूट टू इंटू ए এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ইম্পর্টাଣ୍ଟ ফর্মুলা পিଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ବହୁତ ଇଜି କି ନାହିଁ h is equal to root to a h is equal to root to a ଆଉ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପିଲେ କଣ ହେବ ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣ equal to root 2 into ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବାହୁ ବୋଲି କଣ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସମାନ ବାହୁ ପାଉଛୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତାହାକୁ ସମାନ ବାହୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ସୂତ୍ର ପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପାଉଛୁ କି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରିସୀମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ପରିସୀମା ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଉଛୁ ପିଲେ ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇବା ପିଲେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଆମେ ପରିସୀମା ବୋଲି କହିଥାଉ तो ये जो परिसीमा आम निर्णय करवा परिसीमा बुझीगला पिले जहाँ आम पेरीमीटर बोली इंग्राजी रे कही था तो परिसीमा आम केमी निर्णय करवा जो बाउंड्री मानकर दैर्घ्य पिले ए बी दैर्घ्य प्लस बीसी दैर्घ्य प्लस सीए दैर्घ्य ये तीनोटी दैर्घ्य को मिसेदेले परिसीमा बाहरी जाव आउ ये जेहेतु यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज आउ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज ए बाहु संगे ए बाहु समान हेबो एटा 90 डिग्री हेबो एवं ए बाहुर दैर्घ्य ए बाहुर दैर्घ्य ए आउ एटा होची कर्ण पिले एटा OH तो ये मुझे लिखी ए बी जगह कौन लिखी ए लिखी और बी सी जगह कौन लिखी ए लिखी और सी जगह कौन लिखी पिले एच लिखी ठीक अच्छे आउ ए प्लस ए केते हेबो पिले 2a हेबो आउ एच जो पाउछु पिले एच समद्विबाहु त्रिभुज समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर एच तो आमे एबे जस्ट बाहर करथिलु पिले एच जगह हम कोन लिखिबा रूट 2 into a एच जगह हम कोन लिखिबा एठी एच जगह हम लिखिबा रूट 2 into a तो लिखिला बेले ध्यान देबो जेमिति रूट ओवर a रे लागि न जाय खाली 2 रे लागि छि पिले ठीक अछि तो एटा हेला 2a plus रूट 2a तो एठी देखो पिले एठी हम दुईटी पद पाउछु एटा गुटे पद ए दुईटी पद रे कॉमन जिनिस कोन सेटा देखिबा तमे देखो पिले 2 को जदी ठीक भाबरे देखिबो 2 केमिति होय पिले रूट 2 संगे रूट 2 गुणन हेले 2 होय तार अर्थ हला 2 भितरे दुईटी रूट 2 गुणन हेकि अछि तो एठी तमे 2 भितरे तमे भाबो कि दुईटी रूट 2 गुणन हेकि अछि तो एठी भी रूट 2 अछि एठी तो दुईटी अछि एठी गोटे अछि तो एठी भी जदी कॉमन जिनिस कोन अछि एठी भी गोटे अछि एठी भी गोटे अछि कॉमन जिनिस तो कॉमन जिनिस हमें कॉमन नहीं जीवा तो एठी रूट 2 एठी भी रूट 2 अछि तो रूट 2 गुटे कॉमन गला एठी भी ए अछि एठी भी ए अछि ए भी कॉमन गला ए को लिखला बेले ध्यान देबो जेमति रूट ओवर लागिबो नाही तापर ब्रैकेट दे देले बेले तो एठी 2 भितरे तो दुईटी रूट 2 थिला ना बेले गोटे रूट 2 कॉमन गला गोटे रूट 2 रहिला तापर प्लस चिन्ह अछि प्लस दे देले बेले रूट 2 ए कॉमन गला बेले आ किछि रहिला नै बेले 1 रहिला तो ये परिसीमार देख पे सूत्र बाहरी गला परिसीमार सूत्र ही गला पिले परिसीमार सूत्र ही गला पिले देख ये परिसीमा इक्वल टू रूट 2a होल इंटू रूट 2 प्लस 1 बुझीगला पिले एटा होची परिसीमार सूत्र एई सूत्र व्यवहार करी आमे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर परिसीमा आमे निर्णय करि परिबा बुझीगला तो जदि ओडिया रे लिखिबा पई चाहूछ रूट 2 इंटू समान बाहुर दैर्घ्य तमे लिखि परिबो एठी समान बाहुर दैर्घ्य होल इंटू रूट 2 प्लस 1 एटा होची पिले सूत्र ठीक अछि तापरे हमें नेक्स्ट देखिबा पिले नेक्स्ट हमें कोन पाउछु समद्विबाहु त्रिभुजर उच्चता हमें उच्चता पाउछु पिले तापरे भूमि पाउछु ओ समान बाहु मानक मध्य रे संपर्क कोन सेटा हमें देखिबा हमें माने करो ए जो त्रिभुज पाउछु पिले ए त्रिभुजर ना दे देबा ए बी आउ सी पिले बुझियला
ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛୁ ପିଲେ, କେମିତି ଆମେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପିଲେ? ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ଥିବ, ତ ସେଇ ଦୁଇଟି ବାହୁ ହେଲା ପିଲେ, ମନେକର ଏ ବି ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା AC ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ସମାନ, AB ଆଉ AC। ଆଉ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ସମାନ ବାହୁ କଣ କଣ, ଏଟା ହେଲା A, ଏଟା ହେଲା A, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ସମାନ ବାହୁ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ? ଭୂମି। ଭୂମି କାହାକୁ କହିବା? ଭୂମି ପିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମାନ ବାହୁ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପାଉଛୁ, ସେଇ ସମାନ ବାହୁ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ବାହୁ ରହିଲା ପିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୂମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ବାହୁ ସାଙ୍ଗେ ତ ସମାନ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମାନେ ଅଲଗା ହୁଏ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତା କାହାକୁ କହିବା? ତ ଉଚ୍ଚତା କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ। ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ? ଆମେ ତିନୋଟି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦଉଛି। କୌଣସି ବି ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଉଚ୍ଚତା କହିଥାଉ। କୌଣସି ବି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ, ମନେକର ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି, ବିପରୀତ ବାହୁ ଏଇଟା, ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ଅଙ୍କିତ ଯୋଉ ଲମ୍ବ ହେଲା, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ବି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଉଚ୍ଚତା। ଏମିତି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଥାଉ? ଆମେ ତିନୋଟି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଥାଉ ପିଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଯୋଉ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଭୂମିର, ସେଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଯଦି ଭୂମି ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ପିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଲମ୍ବର ନାଁ ମନେକର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି AD, ସେଇ ଲମ୍ବର ନାଁ ମୁଁ କଣ ଦେଇଦେଇଛି? AD ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭୂମି ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛୁ ଭୂମି, ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବ ଭୂମିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ପିଲେ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଭୂମିକୁ କଣ କରିବ? ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? କଣ ଆମେ ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭୂମିର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଯଦି ଭୂମି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲୁ, ଯଦି ସେଇ ଲମ୍ବ ଭୂମିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଭୂମିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଏ ପିଲେ। ତ ଧରିନିଅ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି B ରୁ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନେକର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି B। ବୁଝିହେଲା? ବୋଲେ BD କଣ ହେବ ପିଲେ? BD ହେଲା B ର ଅଧା ହେଇଯିବ, B/2। ଆଉ ଏ DC ବା CD ଯାହାକୁ କହୁଛ ତମେ, B/2, ଏଇଟା ବି ଅଧା ହେଇଯିବ। ତ BD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ DC। ଏଠାରେ କଣ ପିଲେ? BD କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ? BD DC ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ AD ଯୋଉ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ପିଲେ। ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ହାଇଟ୍ ବୋଲି, HEIGHT। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ H ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଉ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ହାଇପୋଟେନସକୁ ବି H ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଉ, ଆଉ ହାଇଟକୁ ବି H ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଉ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ, ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, H ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିଲ ପିଲେ, H ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ। ତମେ ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବ ପିଲେ, AD ଆଉ C ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ ଏଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ AC ଆମେ ପାଉଛୁ, AC ହଉଛି ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ଆମକୁ ତ AC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ନାହିଁ ପିଲେ, ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି H। ଏଠି H ପିଲେ ହାଇଟ୍ ପିଲେ, ହାଇପୋଟେନସ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଉଚ୍ଚତା AD ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ AD ଯୋଉ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, AD ର ସୂତ୍ର କଣ ହେବ ପିଲେ? ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ କଣ ପିଲେ? ଏଇଟା ମନେକର P ବୋଲି ଭାବ, ଏଇଟା H। ତ P ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ପିଲେ, ମନେ ପକାଅ, H² - B² ର ରୁଟ୍ ଓଭର କରିଥାଉ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? H² - B² ର ରୁଟ୍ ଓଭର କରିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ P ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ, AD ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତ ଏଠି କଣ କରିବା? କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କ୍ୱାର। କର୍ଣ୍ଣ କଣ ପିଲେ? ଏଠି H ର ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ A ର ସ୍କ୍ୱାର ହେବ, ମାଇନସ୍ B ର ସ୍କ୍ୱାର ବେଲେ କଣ ପିଲେ? ଏଠି B/2। ଦେଖ ପିଲେ, ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ବଡ ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଛୋଟ ଯୋଉ ବାହୁ ଅଛି B/2, B/2 ର ସ୍କ୍ୱାର କରିବା। ଆଉ ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର ବି ତ କରିବା ପିଲେ। ରୁଟ୍ ଓଭର କରିଦେଲି ମୁଁ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି A² ମାଇନସ୍, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା ପିଲେ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ସ୍କ୍ୱାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା ବେଲେ କଣ ହେବ ପିଲେ? B²
4 आम लिखिपर बुझीगला पिले। तो यहाँ को मुझे ओडिया रे लिखिबी पिले कौन है यहाँ जो समान बाहु आम पाउछु समान बाहु जो आम पाउछु समान बाहुर स्क्वायर हेबो माइनस बी बाय टू बोले कौन पिले बी बोले कौन पिले भूमि बुझीगला और बी बाय टू बोले अर्धभूमि 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 ର ସ୍क्वायर ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଟାକୁ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦଉଛି अर्धभूमिर स्क्वायर अर्धभूमिर स्क्वायर ର रूट ओवर ओडिया रे लिखिले एमिति लिखिପାରିବା बुझीगला पिले आउ एटा भी रूट ओवर दे दଉଛି एटा को ଆମେ ओडिया रे लिखिले कोन लिखिପାରିବା पिले समान बाहु ର स्क्वायर माइनस एटी मु कोन लिखिପାରିବି पिले ए जो 4 अछि एटा को मु आगर नै जाଉଛି 1/4 कर दଉଛି और बी स्क्वायर बोले कोन पिले भूमि भूमि ର स्क्वायर ର रूट ओवर ର रूट ओवर आम एमती लिखिपर ओडिया लिखिले आउ टे सिंप्लीफाए जदि करूछ पिले यहाँ कौन कर तुम 4 लसागु नहीं पार 4 इंटू ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर लिखिपर माइनस बी स्क्वायर एमती लिखिपर आउ रूट ओवर दे पार आउ टे सिंप्लीफाए कले रूट ओवर 4 ए स्क्वायर लवर जदि रूट ओवर निर्णय कर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हेबो आउ 4 रो जदि रूट ओवर निर्णय कर पिले 4 रो रूट ओवर 2a तो यहीटा भी उच्चतार सूत्र हो समद्वि बाहु त्रिभुजर समकोणी समद्वि बाहु त्रिभुजर उच्चता जदि निर्णय करने चाहूच यहाँ हूँ सूत्र पिले तो बही रे एटा भी देछि एटा भी देछि आ एटा आमे सिंप्लीफाई करके निर्णय करिछु पिले 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर बाय 2 एटा भी मन रख पिले एटा भी मन रख आ एटा भी मन रख ठीक अच्छे उच्चतार आमे तीनोटी वे रे बा तीनोटी प्रणाली रे आमे लिखि परिबा एटा थिला पिले जो त्रिभुजर उच्चता आउ समान बाहु आउ भूमि मानक मध्य कौन जो संपर्क तुम देखिल से यहाँ पिले बुझीगला जदि पिले गोटे जिनिस ये चिंता कर तुम ये जदि सेटा समबाहु त्रिभुज हो समबाहु त्रिभुज हो बोले जदि एबीसी समबाहु त्रिभुज हो बोले यहाँ भी ए हो पिले यहाँ भी ए हो यहाँ बी हेनी पिले ए बी क्या सांगे सामान हो ए यहाँ भी ए तार अर्थ है ये बी आउ ना यहाँ ए होगला तो ये जो आम उच्चता पाइबा पिले जो उच्चता आम पाउछू ये जो उच्चता एच पिले ये एच रो सूत्र कौन है ये आम देखा पिले एच इक्वल टू कौन हो आम जो पाऊलु पिले एच रो जो सूत्र ये जो पाइछू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बी जगह कौन हम पिले ये बी थिला किंतु ये बी जगह कौन अच्छी ए अच्छी तो ये जस्ट खाली बी जगह आम ए लिखिदेले सूत्र हो पिले तो देख पिले मुझे कौन लिखुची ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छी ना पिले देख बी स्क्वायर अच्छी बी स्क्वायर जगह कौन लिखी ए स्क्वायर लिखी बाय कौन अच्छी देख बाय 2 अच्छी 2 ये लिखी एवं एटी लबरे खाली रूट ओवर लगी लबरे खाली रूट ओवर लगी तो लबरे रूट ओवर देदेली इक्वल टू ये देख पे यहाँ सदृश पद आम वियोग कर 4a स्क्वायर ए स्क्वायर वियोग हेले 3a स्क्वायर हे 3a स्क्वायर रूट ओवर बाय 2 और ये देख पे रूट 3 रो आम 3a स्क्वायर रूट ओवर पाँच ना पे तो 3 रूट ओवर रूट 3 हे ना पे आउ ए स्क्वायर रूट ओवर कौन हम पे ए हे आम जाचु स्क्वायर रूट ओवर कटि जाए आम सेपरेटली जदि बाहर करवा 3 रूट ओवर बाहर करवा अलग ए स्क्वायर रूट ओवर बाहर करवा अलग और बाय कौन हम बोले 2 हे और यहाँ को सुंदर भाव में लिखिले कौन हम बोले समबाहु त्रिभुजर उच्चता इक्वल टू कौन हे रूट 3/2 इंटू ये बाहु बाहुर दैर्घ्य तुम लिखिपर यहीटा हूँ सूत्र पिले जदि समबाहु त्रिभुज होता है बुझीगला रूट 3/2 इंटू बाहु ठीक अच्छे तापर आम नेक्स्ट कनसेप्ट को देखिए पिले आयत चित्र कर्ण देख पिले यहाँ गोटे है आयत चित्र ये आयत चित्र ना हो ABCD आउ कर्ण क्या कहवा पिले आम जदि ये जो विपरीत शीर्ष बिंदु को जो रेखाखंड ये जोड़ुची पिले ताकू आम कहवा ये BD रेखाखंड को आम कौन कहवा आम कर्ण बोली कहवा आ गोटे जिनिस पिले आयत चित्र रे जो कोण माने थाई पिले चारोटी कोण सबु कोणर परिमाण केते पिले 90 डिग्री होता है तो तेणुक जदि आम यही त्रिभुज को देखा बी सी आउ डी त्रिभुज को देखा ये कोण 90 डिग्री होगला पिले तो यहाँ गोटे समकोणी त्रिभुज है ना पिले समकोणी त्रिभुज यहाँ गोटे कौन होगला समकोणी त्रिभुज होगला आउ बीडी ये कर्ण होगला आउ गोटे भी कर्ण अच्छी पिले मुझे डटेड लाइन देखुँ तुमको यहाँ गोटे भी ए आउ सी को आम जब जोग करदेबा एसी भी ये कर्ण पिले आउ एसी सांगे बीडी सामान पिले
ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଅ कि गोटे आयत चित्र आम केतोटी कर्ण पाउछु बोले आम दुईटी कर्ण पाउछु गोटे कर्ण है एसी आ गोटे कर्ण है ये बीडी ए डायग्राम रे एसी आउ बीडी पिले आ ये दुईटी कर्ण समान पिले बुझीला समस्त आयत चित्र कर्ण माने सब समान हुए पिले तो आम गोटे बीडी पाइगलु बोले आम एसी भी पाइगलु बोले आम तो बीडी केमिति निर्णय करबा सेटा देखिबा तो आयत चित्र जो कर्ण आम पाउछु से कर्णर सूत्र आम केमिति एठी पाइबा देख पिले एठी तो सीडी जो अच्छी पिले एटा आयत चित्र दैर्घ्य बोली कहा जाए और दैर्घ्य को इंग्राजी रे लेंथ बोली कहा जाए पिले LENGTH और निक नेम होची एल पिले और एटा को जो हमें बीसी पाउछु पिले एटा को आयत चित्रर प्रस्थ बोली कहा जाए और या को हमें ब्रेथ कहि थाउ तो निक नेम बी हि जिवो पिले तो एटा एल हे गला पिले एटा एल हे गला और एटा बी हे गला और एटा कर्ण पिले कर्ण को हमें एच बोली भी कहि परिबा ठीक अछि तो ये जो कर्ण हमें जो पाउछु पिले से कर्णर सूत्र हमें कोन हेबो पिले हमें जानिछु पिथागोरस उपपाद्य एटी व्यवहार करिबा कर्णर स्क्वायर कोन होय पिले a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h इक्वल टू कोन होय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर सेही सूत्र एटी व्यवहार करिबा एटी p जगह रे कोन अछि पिले p जगह रे एटी b अछि आउ एटी b जगह रे कोन अछि l अछि तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कोन लिखिबी p जगह रे b अछि आउ एटी लेंथ जो अछि पिले b जगह रे l अछि तो आमे जहा को भी आगे लिखले किछि असुविधा नै पिले मैं लिखि दूसरी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर बुझे ना पिले जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखुछ ना पिले एटा को बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखले भी तो असुविधा नै ना पिले किछि असुविधा नै किछि असुविधा नै काहे कि हम प्लस करूछो तो एठी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एटा जो देखुछ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर कर देले पिले एटा होछ पिले कर्णर दैर्घ्य पिले और दैर्घ्य एटा ओडिया रे लिखले दैर्घ्यर स्क्वायर प्लस प्रस्तर स्क्वायर रूट ओवर एटा होछि पिले आयत चित्रर कर्णर सूत्र पिले आउ गोटे जिनिस अछि पिले वर्ग चित्रर कर्ण वर्ग चित्र एठी देखुछ पिले एटा होछि वर्ग चित्र पिले आ वर्ग चित्रर हम केतरी कर्ण पाइथौ पिले हम एठी भी हमें दुईटी कर्ण पाइथौ पिले बीडी गोटे कर्ण पिले एठी पूरा स्ट्रेट हेबो पिले मोटर कला पिले टिके बेंड हे जाउछि अंका बंका हे जाउछि आउ एटा गोटे पिले ए आउ सी को हम जदी रेखाखंड द्वारा जोड़ी देबा एमिति हमें दुईटी हमें कर्ण पाउछु पिले दुईटी कर्ण पाउछु तो ये जो कर्ण पिले एठी जो पाउछु एसी आउ बीडी एसी आउ बीडी एसी आउ जो बीडी हमें पाउछु एठी रे एसी आउ बीडी जेमिति आयत चित्र रे जेमिति होय पिले एठी भी सेमिति होय आ एठी मध्ये समस्त जो हमें बाहु पाउछु पिले सब बाहु समान आउ सब कोण समान पिले तो एठी बाहुर दैर्घ्य हमें ए बोली नै छु पिले ए बी संगे बीसी समान पिले और बीसी संगे सीए समान बीसी संगे सीए केमते हो पिले ठीक तो ए बी बीसी आउ सीडी ना पिले सीडी आउ डीए चारि बाहु समान हुए पिले वर्ग चित्र रे आउ तुम जानि छ आयत चित्र रे कोन हुए ए बी संगे सीडी समान हेबो विपरीत बाहु माने समान हुए पिले तुम जानि छ सेटा किंतु वर्ग चित्र रे कोन हो पिले सब बाहु समान हुए तेणु करी सब बाहुर दैर्घ्य मु समान नै छि एठी कर्ण निर्णय करबा एटा कर्ण पिले एटा होछि कर्ण तो ये कर्णर दैर्घ्य बा बीडी आम निर्णय करबा एठी तो वर्ग चित्र रे कर्णर दैर्घ्य कोन होछि देखिबा पिले एठी भी सेम प्रोसेस एटा मने करो हमें कहि परिबा p बोली आ एटा को b बोली कहि परिबा तो कर्णर दैर्घ्य आम निर्णय कला बेले कोन करिबो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर तेणु करी a स्क्वायर p जगह रे तो ए अछि b जगह रे भी ए अछि तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रो रूट ओवर हे जिवो और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोन हबो पिले 2a स्क्वायर रो रूट ओवर तो आम जदि रूट ओवर सेपरेटली आम निर्णय करबा पिले एठी 2 रो रूट ओवर रूट 2 हेबो आ a स्क्वायर रूट ओवर a हेबो पिले तो एठी कर्ण कोन हे गला पिले कर्ण इक्वल टू रूट 2 इंटू a और a बोले कोन पिले बाहु जो वर्ग चित्र रो जो बाहुर दैर्घ्य अछि सेटा होछि a तो कर्ण इक्वल टू रूट 2 इंटू हम लिखि परिबा एठी बाहु ठीक अछि पिले एटा होछि पिले वर्ग चित्र रो कर्ण रो दैर्घ्य बाहु बेले बाहुर दैर्घ्य पिले आ एटा जो तुमे देखुछ एटा होछि आयत चित्र रो कर्ण रो दैर्घ्यर सूत्र पिले तो ये दुईटा हम मन रखा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर आउ ये हूँ पिले रूट 2 इंटू ए ये दुईटी जिनिस आम मन रखा पिले एतिकी जदि कनसेप्ट आम बुझीगलु पिले ताबले आम सहजरे पिले आम अनुशीलनी 5 रे जहाँ भी नंबर पाउछु आम यही कनसेप्ट गुड़िक ही व्यवहार करिकी आम अनुशीलनी 5 आम आराम रे करि परिबा
ତେବେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5B ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିବା ବେଲେ, ତେଣୁକରି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦରକାର। এই କନସେପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ କେମିତି ଅନୁଶୀଳନୀ 5B କରିବା, ତେବେ ବେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5B ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।